okwe nyenu sianuna hola adina mehia o mehia o siai mehia o okwe nyenu sianuna hola adina vava myehiana Yesu esiai vava myehiana apeto Yesu esiai myehiana de la Yesu esiai gade pepe gamela myehiana myape mau Yesu lono toturu la le Kristo Yesu me la gbe ya menyibe amenweve Yesu ya mesu asiwo la eke mane wo nuveve dokio ba la gbe ya me e la gbe ya godo ha maune yira wa me kedu na tomi fila safida ne po wetro gadren ke na toji le radio bon vebe ya bala ojila nyeto Yesu ji do gbe na mi akata mawo va ne yira mi la gboso some me nye kwa se ma ga kwa mi gede jinu yeye me jinu adelia mawo va ne yira mi la gboso some to he nyame o kata wo de ka pa plimi le ti kukube zantoto nyiso mawo va ne yira mi la gboso some ni akobe zantoto ya ole ke tongbe ya menye kwase to kenkeyete wonel vonem nyibe amenweve tuo amenweve soasio eye maoba mede le oyom esiai be miano zantoto me na nyibe le tiku miano zantoto me ano maobe nkumela ekema oyira ekema ovenuo maojo wane yira mi la gboso some ekema miedo le ti adelia be je nue na miakata le de la Yesu Kristo venu comme mie da pena maude nyame okata dona tomi le Togo be jogenea o Ghana be jogenea o Africa yovode le continent amato okata meya maujo vane yira mi la gboso some mi kwa sebe mi le polomido le maunya gbogbo nous fions bakle gbedodo da ome mie da pena maude nu ga ike maule wona mi ame gedo kata bagbeta maojo va ne yirami la gboso some mieto Yesu ji dogbena togo tukwa jirudu akata cho eta so ede afojila maojo va ne yira la gboso some ayeve vitola nyabe yoyo nyibe Yesu Kristo le miakata miayom le miakata miakpem be miachom nyabagbe akone amegao amevio de vio amechicho ha elevevede miano agbena eya dedeko jipo ne yirami la gboso some maopa me okata chotogo so ida nyiba be mlanu maojo va ne yirami le agboso some maopa me okata o le dochom na mau le nyate pepe gbogome ya jipo ne yirami le Kristo Yesu Nazareth to la pen comme o yirami ekema nyeto Yesu ji do gbena mi église pentecôtiste Jésus près de la pebe vio katan le yiye konea chotogo so ida yiwa bemlanu adola no katan ma wo Jehova ne yirami la gboso some me kwa sebe mi le no toji fida safida ma wo Jehova ne yirami nyame o katan la sidem doyame na me o kata le pepem de mi anti rena edobeji la o yirami nyofo ike eblanu pakle mau fida safida mau Jovane yirami ebe ya yirabasi me gado po mi abagbeji no nena nyano la meseseme mi pakle nyame po mi asia Kristo Yesu Nazareth to la pen comme o yirami la gboso some nye to mo pakwa ji mi da pe na maude radio bon vebe akameti o kata bagbeta DG pakle personnel au kata maojo va ne yirami eye toke nyofo Dominique Likele et moi gododa maojo va ne yira on la gboso some le Kristo Yesu pen comme mi atolo loto kwa premier loto fi safi kole la maojo va ne yira on la gboso some e so loto okuto esta pakle e vigno océan ma ba si c'est le gars potono mi ba gbeji Kristo Yesu pen comme mia e glonye pastor Edem ike evale subo mi hala maojo va ne yire la gboso some eye wadu jina eyama Kristo Yesu pen comme yo fo Jérémie maojo va ne yire ople e so ople vio katan Kristo Yesu pen comme wade ka pa plemi eye mi adogbeda vo ha mi adogbeda
Tameno egbe ni zigbato le pomi alo ole senya begbe e kemano jibe akremiansi le nyabe kapomoji le maunya gbogbo le nusoso bedora vomegbela na tem akremiansi le Togosela na tem akremiansi le 91 58 07 21 91 58 07 07 21. Alors Mouva 99 60 14 18 99 60 14 18. Yehowa mauna yira miadobeto amesiame Kristo Yesu penkome. Le docu bobo mela wadeka paklemi eyemi adogbeda. Maou gbogbo vajine Maou gbogbo vajine demenyewe Elia chowonu kunu Maou gbogbo vajine demenyewe Yesu chowonu kunu Maou gbogbo vajine demenyewe Petro chowonu kunu Maou gbogbo vajine demenyewe Paul chowonu kunu Maou gbogbo vajine. Papa mie dogbeda eye mie dakpe kafodo de ji. Nye yina onko afeto ji afeto. Marie na nyecho mavoide mavo me. Le eyi ala ewe gade mo na mi we gana mi mo popo ya. Me mi agacho wa gbenya sova na ojuko. To wa menu ve me we plomiva. E kema mi cho wona o kata da si me na o Yehowa. O gbagbo de ka ne hono o kata de se. O gbagbo ne no ngona mi, wa no me gbedo na mi, wa no me haoji. Nu o kata Samuel. Mi do gbeda bo gbagbo. Na o do toji. Le Kristo Yesu Nazareth to la pen come. Mi do gbeda be enyaba gonafu. Ko se konaje. Adesena fu me gbobena. Ewo Yesu Kristo Nazareth tola yenyi apeto ji apeto hena ma fofo la be kafu papa mi de akpe now mi le gbedomda enye daboyo suso kata vana o Kristo de kabetorodo le Kristo Yesu pen come akpe now papa amen hallelujah. Praise the living God. Yo no vi le Kristo Yesu me kwasebe mi kale toji la gboso some hena maufe nyabe sese hena maufe gbesese na egbenyi zigbanto ye olele moya radio bonvel alors ne le miakpom le mo foji ya menye nu donko na nu yo de onye o amenu veve ma wo jado di now ma wo jibe ya wona ne na ota na nyibe nu so sege na la ha ma wo atome adu ji now na yibe maunya jina do ase hala mau atome adu jina na gbedodo hala mau atome adu jina eke male do kibo bome ya rewoto na mau Jehova na ne epenyala wa gede meo jipu ne yira la gboso some me kwa sebe wa me ke promido na mido fie sa fida le nous sommes pas maunya gbagbo me ya tanya la ele nyanya me now miabe tanya le gri dombe na Yehowa mau le totro regeva agbeome totro le vava de godo woya kweseko. Le changement viendra à coup sûr. Le changement viendra dans ta vie, dans ton boulot, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprends, tu as entrepris. Le changement viendra à coup sûr. Crois seulement. Totro le vava de godo woya kweseko. Change will come for sure. Just believe
my brother, my sister, my mother, my father, change will come for sure. Just believe. You must believe. Elle veut viebe woyala na hweseko. Enya de kapepwe. Hose. Enya nyemeva hose. Be nyemeva hose be définition na ge la fia. Hose enyi nane ike omekpona. Hose enyi nu makpo. Vona kaneji be suasiwo. Na kaneji be ye letrasi. Ekema Amerike jimye hose. Amerike memye deme. Amerike ojipu pranigba. Ne ojibe ya hwanu legoa. Hose ye naza. Hose balo ye naza. Hose be nku naza. Hose be tu naza. Hose ba fo naza. Hose be nuka ameye naza. Afiye na kwa jiru to ya maji. Eye moya jime fao. Enumanti mi va tonasi. Ye maudi hose pape amento be hose. Elle nanye pape be na ho maudi se. Nya ho maudi se. Number 1. Number 2 la. Le maudi hose mea. Elle be amento be hose. Wanasio. La foi personnelle. Alléluia. La foi personnelle. Et que mane la si ou la. Me kanu ike me na to la. Nyebe ple hose wa. Ohana kwa jirudu la gbeyame. Afi na vajo. Amen. Alléluia. Et que ma promis lo nyode. Et il me le miasi sogo. Et il ke me tomile amikata mienya. Et pesi apela. Mauvio dono anku azan ike maudu ani. Na izevio le Bible amen. Alors le ngongo koko amen. Ike etona obe wanon kudom azan maoji nu ike owo nao ike marke oba gbeya etona obe wanon kudom eji wa bule na obe jijime ohabe wanon kudom azan maoji ekema azaga amadrende le ngongo koko amen. Le mose bagbale etonli amen. Aike mautona mosebe be arombe wadona Isaïe be jukwa be wadon kwejina jijime okatan le sube nuka wano nkudom azamaji aike memye deme vaya yenyi pak alo Easter mi kata minya nu ikeme Isaïe oto afima ode oleme ekema evelia eyanyi Pentecôte ekema Pentecôte hala odune saho Yame oke klona mi do le nyame nsoso me ya mi fiona nu deto le Pentecôte me nsoso me le nu baba ho me pa pe nu baba ye me va pe ya me ami me gale asi tome jile ke tu so va klomi do nyode praise the Lord hallelujah e kema le ti ya me ya mi ma ovio kekela o le nkudom Pentecôte di aye Pentecôte egbeka meye odogole meye evegbe meye nyagbe atole meye yovogbe français ye nyagbe atole meye yovogbe anglais ye nyagbe atole vo nyagbe ato ba le hebri gbeme ayi ko yobe Pentecôte emelas aye ogava to aseti le hela gbeme alléluia ye wa me menye mi ya no Pentecôte be nu soso me le komi le se nu soso subo esiayi vona promi lo le na tanya meko eyi ke me tomi la ye komi la si tomeji be sube nye pakuro la mi anode enyala me ekema le simeke Yesu ka kengbane Yesu ne wavala oduna zanya hoho aye Pentecôte agome le babla hoho me le babla ye me ya Pentecôte agome nyebe noba blaton allo blaton ye kweni Pentecôte e ke manu kejo le babla ye manu kejo le nkeke blaton abe nkeke jio le Yesu Christo be fofo mi kata minya fuike opere hiya katata mi kata minya azolike ozode hiya katata eye
et le simeke on va écrire la ticho gaji yo va de la ticho gaji va di le yo adome o on keke de ka e tombe ya mais ti yo domo e fo de chitrenu e yo gava no so la ogbo nkeke de ka e to ene kaka nkeke blanne e ye ojo le ogbo ngwa be oku ejo e ye nu ke ejo le simeke oku ejo la e desina no so la obe omega ide o ba fe o me o omega be de gbe fo ibe nya o vanu iko wa wanyi be oneve lala oneve itote po ngbe dodo be nya ike ye gbro na ola oneve itote po ngbe dodo wa eye le simeke ojo lo gbo voilà nous sont là odoto eye o va yi no jipo be ho ame nkekere kareka amewo vo emenya megede wete résister o amedo ojo nkeke gbanto lesime ko to tekpo ngbedodo ye me va ola ojo nkeke velia ojo amebubu ojo nkeke tonlia amebu ocha ojo eyele nkeke wulia jila ame alofa de ka bla veye poto yo va ho nu seye ngbedodo adiva odome Christ the living God aye nuka nous sont là au bensinya au ben non mais trop so gbe magbeji amadola fofo be gbagbo le ome amadola echide gbe nu se ebie so be gbagbo le ome voilà ce que nous se diva gbagbo ma jo le oji toto pata va ba gbeme toto ye va ba gbeme egbe iko me dopo la o to gbe ma ododo enu iko me wo po la o to nu ma wo egbe iko me se po la o to nu ma se lui iko me to me se po o be nkuvi me papo o be nu me gbro po la o jenu ma wo o yu be totro e ke ma le Pentecost be game nkeke bla ton lia le Yesu Christ be jipo yivo va me gbe ya totro grande totro blibo va nous sont là au bas gbeme alléluia e ke ma nemie gede ngwame nyabe maunya ganto test de baza eno nyide nyagbo yila Daniel bagbale ta ve pipi bla vo de ke eyemye gbobe tanya ike mo chona mi le fe me ye me komia no kakakaka soyi to ma opa me ve me et que ma Daniel don china e fia Nebukadnezar be c'est l'Éternel Dieu qui change les temps et les circonstances Yehowa ma oye to la iyo ple azagbeo alléluia praise the living God et là be le Daniel be gamea e kube yeva de fia to no medeme e fia kudwen ayeme se gomo e yo bokono mi e ya nyi nkudo jinu benya e yo bokono e yo afakala obe wa de edura gomenai e yo mete de gomo eye ejije no ba je Daniel ji ayo to na be nu ikeme kwea vo baba now na nyi be me de edura menamo na me lidura ba o la lidura ikenya yeto meku enu sese enya sese o la li edura ikenya fia me mlonyi ye ma o cho dro so fuma o la lidura na ngba number 2 o la de menam na me de me o na me lidura kaka na ba de me o wa wo ya na couple o du koble bukata ma terminer mi fun me Daniel va po eto o gena gbe to dame eye ma o tu onu apata eye le simeke Daniel si te leva tuna e fia Nebukadnezar zabe e fia ke tuna se ne de sebe e akwe keme wa ke tuna sebe de Yehowa ma wike nana gbe ame Yehowa ma wike wu na me ame ke wo jipo pra nyigba ame ke wo amegbe to keke wo e fia chade eya dolina eyi yo ple asagbe o donc Daniel e do nyansina e fia le nyagbro ni be gbenu si gonyi be e kube se ke odela mawa te tro e kube ya wazu agbebe yi ne le nyate peme ya o finish la Daniel chagbe ma tro e kube ya ozu agbene Praise the Lord. Ta il veut bien ne pas plus wo Christo to yo mo be vila e yi keme tomne le ya elle no be ne do la gere gbeto do na me ne Yehowa ma la wa tan tu e now to hoseme
que ma me tout beda de tanaobe nous ei que me tombe lele ei vont dans le lebe fu pepe nya joda meji gbagba otofie enyi otofie amefodi otofie yo me ti tofie me tout beda de tanaobe Yehowa ma on dans les ape yi voix wa zo ei nwe tona le Yesu Christo peni comme alléluia amen et que ma nenyi be mi tikpo le mi test de baza sova do ba gbale tagba pipi amene me ya do ba gbale tagba pipi amene praise the living God Hallelujah do ba gbale tagba pipi amene do ba gbale tagba pipi amene praise the Lord bon mi le resoka ni soke Marie la fille comme il se trouvait avec eux il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen, alléluia. Amen. Donc, Yesu ben ya gbogbo, amen ike ben ya mile gbogbo mcha, ben laisse-moi au fond de titre nous, nkeke ka eveton, nkeke blane, yo va jole nous sola obola no gle cho pipi ameni so ila masekia na gra fi makenga mi ayereji verset 8 didi yide pipi ameni ya mais vous recevez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 10 à Zéléka. Soyez 11 ans. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparus. Et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Et que moi bolo la fille pipi amenea. Moi bele simeke wo keke bladne. Et Yesu le ebe kakla be nya oglom na nso la ola. Menye nso la odede o ame ha ho ola. Moi bele simeke o le ogbo. Eye o le kakla be nya glom na ola. Moi be et de sena obe. Omega jo le Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et que wa tote kwa nous sike wa tote kwa fofola ben gbedodo ike fofola do. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et nous ike me glona mi savai. Et de fiobe Yesu glonya ya na o savai. Et laisse-moi qu'on va jojoge le obola et balekpe domejina obede. Nengi be ye jola et que on va non Jérusalem CDD. Mais les babam ils sont les capomoji CDD wa desena me. Mais desena obe omega jole Jérusalem. Alléluia. Praise the living God. Non après toi la tête desena ebe subovi. Nous sommes là, mais qu'on croit Yesu là, Yesu ni après ton awamao. Aye après ton ye dese, elle se demande. Nengi be ye jole ogola, omega jole Jérusalem. On va chi Jérusalem. On va non di pour be hoame. Va ngwabe le simeke e gblonya na ofola. Okwejo le pipi ameni. Soyez de ameyu de care. Mon be le simeko glonya enyana vola. Ebe nu iketa ye glona obe. Wano Jerusalem, wano jipo be wa menyi be. Nu wa cho nu se si acho jipo la akodo na o. Ikeni gbogbo kokwe.
eye wani dasedila ba le fika le Yerusalema enya okata wade menawe Evelia number 2 le Judea etolia le Samaria eye nelia le anigbabe sepeke les 4 points cardinaux iye kone akata c'est comme une fille que nous servons naolea wani dasedila la fille magba le fille auquel miele afe auquel miele et quoi auquel miele et tu auquel miele n'aba fome aome fille de bébé auquel miele là mia djegbe fa de devenya gbogbo la fille ma eye ma wo atomi aji adamedo le fome ame adamedo le kuame adamedo le fille que miele ya eye velia egodo ahoya godo jukwa godo Samaria le Judea Samaria to etro subola ogo nya zuda sefo na mao nu ikejo de Yesu ji e mo ike mi ba toto nya zuda sefo abale ke sia yimi egbe podem enyala ene tata so ide anyigba pemulanu nye de akpena maude ameyo katako oke susuova eye maunya ole te petiti yim maunya o mi le Togo pe voke maunya le kaka India banigbaji mi le gbetom dada mo tele India America Canada Europe 5 continents kenke nukata elabe le simekeni le nyagbrom la Adam de akonya konle afima yi pastor kenke nyagbori la amesia me krela abe kemye le radio la fia ameyo kema on fait onu yo vous radio le to ko be juamea wa o pe o le nyase ameyo ko le WhatsApp chasam la wa o pe le nyase noka akobe ameyo ko o so Adam dede nu po mo pe bubu kata susu ya o kata vala enyale pede amegbogbo de o tibe o le mau fe nyase e de so be enyagbo di fe nya ike Yesu brodade la enyama le faeme eye na enyama faeme a ele na ewo ike gbagba kokodide meo gbagba kokodide jiola ewo la gblonya ewo la degbe fanya kengbo we enyala ina meo la fisiafi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Donc on est ni dasefo que tout la semaine de nous sommes là on me c'est de que Yesu de now na de o me do to de na de o me do to Yesu be gbe ode est-ce que nous c'est la tête diva o ti la tête diva o boa donc si anyi be awo e kema nenyi mi ate se Pentecôte gome allo gbagba kokobe kokora nyi be gamea ele na ogba be ne do anyi evido to un enfant obéissant ne doit todo là ne doit se mau fegbe enya ikobro la fia ne doit soleme eye no ni todo là vola ne doit ho mau nya jise ne doit zole mau fe nyame eye na bobodo kio alala na bobodo kio atote pongbe dodoa menye egbe alo kosida yame alo jinu yame alo efede ye gbogbo kokere ja koda yin e koda yin ho efe apefe pe ji fo ye ya ken kudom mi le kudom ejie commémoration bebeyi mile don ku ejie praise the living God. Hallelujah. E kema ewo ikeme gbo we hado wa ta menye wo babia o amere wo babia na mi lesi me kemi le no so so wo e pe ya mi me so nu mi me ka emeleke tutu wo amere wo babia ken gbone gbogbo kokwe wa gede me wa gba no ho Yesu wa gbogbo kokwe gede me eye ne gede me o la nyebe elachi o echi na la meme o yo be l'esprit d'adoption vinye be gbogbo e kema ne vinye be gbogbo no ho Yesu zeleka ye o trocho onu vome o vudo kuyome o vonu vogome eye ne gobe maga onu ike ye wona cha eye ne ho Yesu zeleka
gbogbo kokwe geremo oyebe vinyenye be gbogbo e ke manu ikena wanyebe ne dola lala ne dola lala e mo ikena to ne dola lala ne dola nonyi wa tuoro wa fi onu kude enuka gbogbo kokwe ba amemejo futa alo gbogbo kokwe be amenyonyo gbogbo kokwe be chideta ne dola anote pene wa tuoro wa fi onu kude nsi eye ne o so hose bie la ekema agedemeo aboa hakpakplo ade hakpakplo hallelujah amen praise the Lord hallelujah abale kenu so la odo to Yesu eye o ve boboro ki le tipo be ho ame ya ne ho ne dola boboro ki o eye nu siala wa vanao praise the Lord vai mo gbanto ikena to a enyi be na ho Yesu abe wa peto ple o de la ene na vu nu fo gome na dasile wonsi e na kpo Yesu do anu agbenyeto emegbe na jitepede e na nonyi wa tuodo ple ma o penya chimato e no wa fi onya tepebe nya e la pede nti obe na tema se gome e na tema zo gbogbo kokore moya be sube ocha apeyi wa ni wa vado hallelujah praise the Lord ke ma nu sola o zoleme e gbe magbe ya nu ma jopo e jolo pa gbeme praise the Lord donc les nous sont là dans les Pentecôtes be gamele se me ke gbogbo kokko akoda yin a ne o le nyamye de la menye ma on a pipia no le ma évangile o nyode a nwa be Paulo ikenyi sola ikenyi so cha ikele chi hamna yo mela le se me ke Yesu fon vo megbe ya eyi na be ya va itro nuka Damasco be hamya eye Yesu Kristo kenyi hamya ba petoa e va chomo mene o fu epele nkwagba eye o doda nuka anani agbo eye lesime ko oye gbola ebe nkufu eye mawu Yesu Kristo dode ebe be kwande de pe nyame zereka donc amerika ikemete no jipo be huame nkekere kare ka me wo a enyi Paul lesime ko nyi so chaye o dogo Yesu la Yesu to ebe nsinya Yesu to ebe nkonto go ha o va zu Paul aye lesime ke o jema onya gbogbo me a amo to evofo même Petro on to go ha o me hwase o no Yesu be no so la on to go ha o me hwase o aye le oji me on va ko ejise donc eye ya va globede be ye le paplaji ye le jupumbe ya va do jipo be huame ya va do gbedo huame kengbo wona Pentecôte ben kekea wa vado ele paplaji le jupum donc e de se be menye ameo kata ye no gbedo huame ye enuka nkeka me wo kengbo gbagbako ya e vanawo hallelujah ekema e wo chande menyebe jisisi onyebe na won keka me wo kengba we gbagbako wa fati o no kwase fifiche no kwase be ya kplo ma oviodo ise ya no apeto be nkume ya gbenu le yibenu fogbo ya gbenu le nu ikeme tom le gbo eye na kplo Yesu do akonka eye na lala ni na gba teni kekereka keka me fe o gbagbako ya avana gbogbo ayo futa praise the living God hallelujah non Paulo de ka ye puju vai no gbedo hwame me kwase be se ko gere gbedo hwame a enu kezere ka ye gbogbo akodani praise the Lord vo ma ova zanto la ya legbegbe apostolo katela ma uza okeke vo ma le Paul be da sedidi de now les actes chapitre 14 alléluia praise the living God actes chapitre 14 verset 8 amen ok à l'istre se tenait assis un homme impotence des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui
et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Et marcha. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Yagla vebea. Donc bagbale eta wiene. Pipi ameni. Ngwabe eye nu tuade le listra le aninope si mete anwu tiatre de epe afoji o. Eye wonye tekuno cho keke dada pe domeke. Oh. Amesi mezo azolikpa o. Eya c'est Paul pe nou fofo. Amesi le nkude ejigan. Eye esi okpobe na hosele esibe wa yodela. Hey, hosele esibe wa yodela. Egblope gbese se bena chitre na jode wo afoji eye wo jopo eye wo zo azonli. Amen. Alléluia. Amen. Wo jopo eye wo zo azonli. Paul be kwadam yenye ya Amerike me wonke kama ame wo le jipo be ho ame o ple nous sommes là o le simeke gbagba ko vaji for megbe nous sommes fana for megbe ya. Hey, amli mata jojo. Paul be kwadam yenye ya lo. Petro tatovo, Jacobo tatovo, nous sommes là o keke tatovo. Non, Paul to yenye ya. Nkekere ka paye o wolo. Et là-bas, Yesu précipité. Et yo djebe nya gbagba seleka. Le Pentecôte be kamea, Yesu menata. Et le gboma nya kaka. Et tout na mobere, mais le pakla jibede. Ma gede, si pobe roi me kengwe, Pentecôte be kekea, wafado. Ameya yenye yalo. Le simeke gbagba kokwe vajivo. Le simeke Yesu Christo nyue le gbagba kokwe amevo. Laisse-moi que Jésus Christ le baba kokobe joie me vola. Ngwabe laisse le bebe pas de demea. Le bebe pas de demea eva listra. Ele nu eye nu tuade ike e bobononi. E bobononi gba. Ngwabe enyi te kuno le dada be tome. Anglobe le miago la fia e noabe fotome. E noabe tome. Oh, laisse-moi qu'on dise le cas. Et ya o di bafae mezo asolikpo. Nyanto mi puentikpo. Amade ko di. E mezo kpo. Ni menya fenene ike on lesi ya. Le supposons. Alors le kwadame ne ame anwanji kaka 25 ans. Et yo la mokpo on la asolison. On la mokpo on la asolison. On le potimde ma joué tsambe wazo azolia. Ma dit trona yento ebabea. Mie wesebe dola ya ikenyi teku nola e ya maha ele totro jimbe ye tala iba fo viola wazo azoli. Alléluia. Amen. Et nous makame babombe amede pepe ikele nono megbegbe de mea ameala ele totro jim. Na made le gbegble de me amade dans l'élevage amade ike gbagbavo chodenti amade ike le dode womi ike domule yiden goglo e domele no nomo amade ike le nusam eye gamele vavamo amade ike edo fiase eye fiasam le den goglo amome va le nou plemo e gamule va amade ike va le plaque le chine le plaque baso va e fait pour la doua amema tombe la dit trop Américain descend légalement et filmé va non on faut fou adjivio mais wasebe non abe djiji non abe mo papo nous twacha mo papo nyebe you are for fou ne you adjivi American school or diplôme
Roi diplôme d'adé, et il me quoi dans le moment là, mais roi sebe, nous ka, à meilleur kata oni diplômé au kata, ou tu as moi pas poigné be, maune na yo et donné to, ne yo no. Donc à monsieur mais là, le domaine mais elle est trop dit. Donc tes coups ya tami roi sebe, les deux qui mais elle est trop dit. Voilà pena ma oube Paul, elle va gagner l'istra. Et laisse-moi que au port, décounoya. Paul, les maounas, broma, avec les maounas semene, la fille que les a. Maoutona et peu nyame dunajina viao. Maoutona et peu nyame yonato. Maoutona et peu nyame tunaka. Maoutona et peu nyame denaga. Maoutona et peu nyame irana. Maoutona et peu nyame vunago. Maoutona et peu nyame ochona megbetobe ndodo name. Alléluia. Laisse-moi que Paul. Thomas on a gbogbola ngongwa be tekuno ya e fonkude Paul jigan eye Paul Charles me ko kwela ngongwa be Paul le tekuno ame ekweda e Paul le tekuno ame be de hosele si be wate yodwe ye wa be le mauna kakame me to asi nyamaji la fia ni sode le mauna kakame o ke maou le sa Kafla, ame oke ba ou le sa, ba fa ou le tipo, nkuno le ponwa, le kwasas de kamea, no koko ba fa ou keke va, menye ba fa ou keke chinake ou, menye nkwa bano keke ye konanu, menye dono ou keke ye onuka, ye hayana, yo be, no kwasas da premier jour, troisième jour, quatrième jour, akobe, o pana kwasas da keke vola, amado le ovana ome kona doyo. So kaka bon kebe game, os bon be game, le chame be game, le chwa siba gbadome. Le chwa siba gbadome. Ame kuku fona, ame kuku mile osubo, o kokwa ame kuku le godo, le kwame. So wa dada ataroji, mi me dasile ji ame kuku, eye le maunya gbadome ame kuku a efode chitre. Vamenyebe ne yo kokwa me kuku katava agbadome le afima ne mau le mau be jinu la le nui ke mau jibe yawa ela te wo kata wa te fofa. Praise the Lord. Hallelujah. Vo mau wona do lekebe e jina be ya re amebe ho seva ido kigbo. Yena no kofi angwa be le simeke Paul le nkude te kunwa jila e kwele te kunwa mebe c'est le si, c'est la madasi wotoya. Ame yo kove pour le type, pour me mecha, c'est explosion ina fima. O to te kwa kokobe kokorania le waseme. Pas non dome. Rien que kokwa vana mao. O rona kokobe chideta, kokobe nonyo le waseme. O rona doyo le waseme. Oh, on a belé rosemé. Oh, on a menou le rosemé. Que laisse-moi que le maou n'a bon la fille. Ya me gogbo le do tomia. Amado le fifse le do tomila. On le robe dans yon. On le robe katuchu fo. Mi me le bedom dans la montagne. Le roselike on les assemble. On les nek plomdo là. On le roa tonfo. Et que ma me to bedabe. Et wo chama ou ne wotawana. Amen. Le Christ Yesu peut comme. Alléluia. Mon rappel est que Paul et quoi les mebe watema yo de là. Et bronne et bese sebe. Titre de wa fovedi. Titre de wa foji. Mon rappel tete et tekunwa et jokpo et chipo de ba fovedi et yo to azolizon. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Laisse-moi que nous soyons vanés pour me dire. Les gbagba comme nous sommes faciles là, à fond de titre. Amen. À gbagbe à trop à gbebe nsinya. Voilà moi que j'ai nato et yanyi Yesu Christo. Jipone yirami la bosse sommet. Mille gbe dodura be game. Et que ma na ora elle no ben de la ne Yesu Christo là, wanyo le gbogbo kokwebe. Bokebe souame. Jipone Yirami. Ne me parle na yomle 91 58 07 21. Allo 99
60 14 18 jipone yirami la gboso some ne wa me kebe kwa Yesu bro nya krom no bro apeto Yesu me da pe now de wonyata me se wonya e de jigbona me vume obe wonyi nya peto ple nye de la me gbenu le nye nouveau ogbo cho nye nouveau soke e na le chinam keke ple vu ikele kodani cho ogbogbo kokwela so de menye nyrom de ogbogbo kokobe zuame mazuto oblibo le Yesu Christ open come amen mais donc breda de tana obe Yesu Christ ne nyole gbogbo kokwame lesi me kene kwese alléluia jipone yirami la gboso some amade kwese le toji le wotroya no okplomi doa na gbobe me kwese be no ni donoa na gbobe me kwese be me wasebe ma hodoyo alo me wasebe Yesu yodonam e ke ma mi atrenu now me wasebe gbagba ko yo futa e ke ma mi atrenu now na yomi le radio bonne vergie 22 22 19 24 allo 96 11 40 40 radio bonne vergie njibe technicien na yomi le 91 22 22 19 24 22 22 19 24 allo 96 11 40 40 allo soit anatem ayomi le nyabe kapomoji 99 60 14 18 nenyibe e moamele edomo allo 91 58 07 21 91 58 07 21 no yo pa gbo ma o fa me kwa sebe me kwa la mese me kwa sebe me kwa jidudu me kwa sebe me du gbagba fon oji e ke ma mi atrenu now te kunu ahwase eye lesime ke Paulo to na be na chichitre a chichitre no ni dono le toji via Yesu ne yodo oui 22 22 19 24 oui hello hello maintenant maintenant on va le kene glane Yesu Christ ne yodo viwana if you ne kwa da yo to ti ola Yesu yodo viwana in Jesus name hallelujah amen Paulo gobe chichitre oui hello maintenant maman oh mama esi ne lesime kene kwase a gbagba ko ne ge toto pata ba gbeme ne tro wo agbeme ntinya ne tro wa pelo ntinya ni lo katanko le jojom le diola agbegbagbo ne do me le Yesu Christ open come toto vasia oyira oui hello oui mettons Yesu Christ yo domana what where receive your healing now in the name of Jesus Christ. You are blessed. Oh, you know. Oui, hello? Amen. Yesu Christ yo domana vivila. Nyame kata le dolem le dono konzio la peome le toji eye nyame do me pa va ola Yesu Christ yo domi agbegba na do nyame mi ho daya le Yesu Christ open come amen le Yesu Christ open come daya yo be chine jale togo be juome le jale Africa be jogone okata le jale 5 continent be jogone okata nyame oke kuro na midua Yesu Christ ne yo domi ne chuka nyame okata le babrate le Yesu Christ open come hallelujah ekema nemle pa oui hello oh nyame le onko semnyo fa maintenant abale kene glane e vio yo kata o le donner le babadia Yesu Christ yo adao e do yo be gbagba ya le fu le me la feme le Yesu Christ open come oyirami e ke ma ne me pa 50 là na yo mi ne be kapo moji 91 58 07 21 91 58
07 21. Alors Mouva 99 60 14 18. Ple mau pour nous c'est mau adujina. Mau adujina ni paklo. Mau adujina Togo. Totro be do mau le wom na ni paklo na Togo tukwa na hiye ko ne okata. Mi kata mi to te pototro. Nyonu to te pototro la pome le son de po. Nuchu to te pototro. Miakata vo ele na ni paklo be nya ho Yesu jise. Ho Yesu jise e na no te pototro. Oyirami la gboso some fira gbelo gbere nyibe Yesu mefa ola eke managa se nyabe gbe jipo de yirami bye bye o senovio ko subola mo pa mo kuto ko jo jamais pe gbele radio bon bebe avalaji 91 58 07 21